बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। ये हैं 21 आम इंग्लिश के अल्फाज जो हम सब बचपन से गलत बोल रहे हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से इंग्लिश के अल्फाज हैं जो आप अब तक गलत बोलते रहे हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपको होने वाली है बहुत ज़्यादा हैरत। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला इंग्लिश का लफ्ज़ है प्रोनाउंसिएशन। आपने देखा होगा अक्सर लोग इस लफ्ज़ को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है बल्कि ये असल में लफ्ज़ है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन। आपने नाउन नहीं बोलना इस लफ्ज़ में बल्कि नन बोलना है। प्रोनाउंसिएशन नहीं कहना, आपने कहना है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। गुब्बारे को इंग्लिश में कहते हैं बलून। अक्सर लोग इस लफ्ज़ को बोलते हैं बैलून। ये बैलून नहीं होता बल्कि इसको बोलते हैं बलून। बलून, ठीक है। बैलून नहीं होता बल्कि होता है बलून। बलून बलून। तलाक को इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स। अक्सर लोग इस लफ्ज़ को बोलते हैं डाइवोर्स। डाइवोर्स नहीं होता, असल में इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन है डिवोर्स। डिवोर्स, ठीक है। आइंदा आपने इस लफ्ज़ को डाइवोर्स नहीं कहना बल्कि आपने बोलना है डिवोर्स। डिवोर्स। अंगूठे को इंग्लिश में कहते हैं थंब। इसके स्पेलिंग देखिए THUMB। अक्सर लोग ये बी बोलते हैं और कहते हैं थंब, हालांकि ये थंब नहीं होता। बी इस लफ्ज़ में साइलेंट है। आपने बी नहीं बोलना और आपने कहना है थंब। अंगूठे को इंग्लिश में कहा जाता है थंब। आपने थंब नहीं बोलना बल्कि आपने कहना है थंब। थंब थंब। हफ्ते के दिनों में एक दिन है बुध। बुध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेडनेसडे। बिल्कुल रॉन्ग। ये वेडनेसडे नहीं होता बल्कि असल में लफ्ज़ है वेंसडे। वेंसडे, ठीक है। वेडनेसडे इज टोटली रॉन्ग। आपने कहना है वेंसडे। वेंसडे वेंसडे। औरत के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वुमन। जब इसका प्लूरल किया जाता है तो थोड़े से स्पेलिंग डिफरेंट हो जाते हैं। WOMEN हो जाते हैं इसके स्पेलिंग और अक्सर लोग इसको बोलते हैं वुमेन। ये वुमेन नहीं होता बल्कि असल में लफ्ज़ है वीमेन। वीमेन, ठीक है। आइंदा आपने वुमेन नहीं कहना बल्कि आपने बोलना है वीमेन। वीमेन। खाने की जो फहरिस्त होती है उसको इंग्लिश में आम तौर पर लोग कहते हैं मेनू या मीनू। तो ये मेनू या मीनू नहीं होता बल्कि असल में लफ्ज़ है मेन्यू। मेन्यू, ठीक है। खाने की फहरिस्त के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आपने उसको बोलना है मेन्यू। 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 होटल को आप कैसे बोलते हैं? होटल। होटल होता है उर्दू में, इंग्लिश में होटल नहीं होता। इंग्लिश में लफ्ज़ है होटल। होटल। तो याद रखिए आइंदा आपने होटल नहीं कहना बल्कि आपने बोलना है होटल। होटल। बादाम को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? आलमंड, क्योंकि स्पेलिंग में एल है लेकिन ये एल तो साइलेंट है, तो असल में लफ्ज़ आलमंड नहीं है बल्कि है आमंड। 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 जेवरात के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ है ज्वेलरी। अक्सर लोग इसे बोलते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी वर्ड नहीं है। आपने ज्वेलरी नहीं कहना बल्कि आपने बोलना है ज्वेलरी। ज्वेलरी। ज्वेलरी।
آٹے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فلور. اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں، لیکن اصل میں لفظ فلور نہیں ہے، اصل میں لفظ ہے فلاور. فلاور فلاور. قرض کے لیے انگلش میں جو لفظ بولا جاتا ہے اسے اکثر لوگ بولتے ہیں ڈیبٹ، کیونکہ سپیلنگ میں آ رہا ہے بی، لیکن یہ بی سائلنٹ ہے، ڈیبٹ نہیں ہے، اصل میں ورڈ ہے ڈیٹ. ڈیٹ ڈیٹ. اردو میں جو رسید ہوتی ہے اس کو جب انگلش میں بولتے ہیں تو کئی لوگ اسے کہتے ہیں ریسیپٹ، کئی لوگ اسے بولتے ہیں ریسیپٹ، لیکن نہ تو یہ ریسیپٹ ہے نہ یہ ریسیپٹ ہے، اصل میں یہ ورڈ ہے ریسیٹ. ریسیٹ ریسیٹ. ناشتے کے لیے اکثر لوگ جو انگلش میں لفظ بولتے ہیں وہ ہے بریک فاسٹ. آپ جانتے ہیں بریک فاسٹ غلط لفظ ہے، اصل میں لفظ ہے بریک فاسٹ. بریک فاسٹ. بریک نہیں بولنا، فاسٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ بریک فاسٹ اس طرح نہیں بولنا، آپ نے کہنا ہے بریک فاسٹ. بریک فاسٹ، ٹھیک ہے؟ بریک فاسٹ. بریک فاسٹ. ایک اور لفظ جو انگلش میں بہت غلط بولا جاتا ہے وہ ہے ریسٹورینٹ. ریسٹورینٹ لفظ غلط ہے، اصل میں یہ ورڈ ہے ریسٹورانٹ. 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 تصویریں کھینچنے کے لیے جو لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے وہ ہے فوٹوگرافی. آپ نے فوٹوگرافی نہیں بولنا، نہ تو یہ فوٹو ہے نہ یہ گرافی ہے، اصل میں ورڈ ہے فوٹوگرافی. فوٹو آپ نے لمبا کر کے نہیں بولنا، اور آپ نے گرافی نہیں کہنا، گرافی. فوٹوگرافی. 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 فلم کو اکثر لوگ کہتے ہیں فلم، یہ لفظ فلم نہیں ہوتا بلکہ اصل میں ورڈ ہے فلم. 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 آج کل اکثر چیزیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں آتی ہیں، چھوٹی تھیلیاں یا چھوٹے پیکٹس، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شیمپو چھوٹے پیکٹس میں آتے ہیں، تو ان چھوٹے پیکٹس کو کہتے ہیں ساشے. ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ اس لفظ کو ساشے نہیں بولتے بلکہ بولتے ہیں ساچٹ، کیونکہ اس کے سپیلنگ ہے SACHET. ساچٹ غلط لفظ ہے، ساچٹ نہیں ہوتا بلکہ اصل میں لفظ ہے ساشے. 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 کھٹے کے لیے انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے ساور. اکثر لوگ اسے بولتے ہیں سور یا سوور، نہ یہ سور ہے نہ یہ سوور ہے، اصل میں یہ ورڈ ہے ساور. 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 پیزا ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. پیزا کھانا تو ٹھیک ہے لیکن بولنا غلط ہے، اصل میں یہ ورڈ پیزا نہیں ہے بلکہ ہے پٹزا. 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 پیاز کے لیے انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے انین، کئی لوگ اسے اونین کہتے ہیں، اونین غلط ہے، اصل میں ورڈ ہے انین. 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 یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے 21 عام انگلش کے الفاظ کی صحیح پروننسیشن سیکھی ہے جو ہم لوگ اکثر ہی غلط بولتے ہیں. انگلش بولنا ضروری ہے لیکن انگلش صحیح بولنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. ویڈیوز کے اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، ہم آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.